हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मु लिपु प्रिंस लिपुन पुणी एक नुआ ब्लॉग आप स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने तो जापारे आज कौ टपिक भिड हो छात पर अच्छी चलतु केमती भिड करे आप देखी मो स्टडी रूम देखी चलतु। एबे जीवा तल को जीवा देख एटा हूँ आम सीढ़ी पाँच हम छात पर आसी भिड करी तो से एबे तल को जीवा देखिए मो रूम देख एटा हूँ आम पिंडा ये मेला भाया ये मो जेजेमा शुई मो जेजे शुई एपट साइड रे मो भाई रूम से लाइट जी जलूँ से मो रूम ये आम गेट ये देखो यहाँ हूँ आम रूम मैंने मो रूम ये मो बेड अच्छे गोटे बार लगी रूम ये मो जिन पत्र रही देखो पैंट सार्ट पड़ी से मैंने पैंट सार्ट सब पड़ी ये मुझे शुए आउ चार्ज फार्ज बसाए मोबाइल फोबाइल लाइव भिड करने तार फार सब खेचा पड़े से ये लगेज रही ठाकुर ठना ये बैग फैग रही है लाइटा लगी बाते आम रूम लाइट फाइट फिटिंग होनी ये झरका यहाँ देख पारे कला पर्दा खाँचा ये मुझे भिड करे चलो देखा तुमको लाइटा दे दिए रिंग लाइटा देखा ये पलैला तक्ता भूज सब मोर खेचा सिस्टम तार सब खेचा ये मुझे भिड करे बसिकी देखिपार थे छोट जगह बेसी बड़ जगह नहीं छोट जगह से एडजस्ट कर भिड करे सामने गोटे मेरियर लगी टेबुल गोटे पड़ी छोट टेबुल से बसिक भिड करे दुटा स्ट्रिंग लाइट गोटे स्टैंड सिंगल स्टैंड और रिंग लाइट सामने तो मेरियर लगी देखिपारे आप रिंग लाइट आ स्टैंड टा नुआ नुआ कर आनी आगुरी जो भिड कर गोटे छोट लाइट थी से देखी तुमको टिके रू देखा तापर एबे पैसा टे रिंग लाइट आ स्टैंड टा आनी देखो केतिकी जगह देखो एतिकी जगार मुझे छिड़ा भिड करे बसिक भिड करे समस्त भिड कर दिए समस्ते खाली कहते भिड कर आम प्रथम जो भिड करी मुझे सोलर मोबाइल रखी भिड करी मैंने बहुत दिन से मो पास किसी ना सोलर मोबाइल देदेवी छिड़ा भिड कर मैंने बाड़े कि बांधीदेवी मोबाइल टाक बांधी दे भिड करी एबे तो रिंग लाइट गोटे छोट स्टैंड नहीं आसी भिड कर सामने कपड़ा खांचा है कांथर गोटे मिरर भी आनी फिटिंग कर मिरर आगे भिड करे तुमको देखो छोट लाइटा देखा मैं आगुरी के भिड करी मुझे टेक देती नुआ आनला को यूज करूनी रखी यहाँ हूँ छोट लाइट ए मैंने एत क्वालिटी आसेनी पिक्चर से भाविली भल हम बड़ रिंग लाइट नहीं आसली आटा हूँ लाइट आगुरी ए भिड करी छोट लाइट माने स्टैंड टा भी बहुत छोट से मैंने हाइट माने मापर ये हेनी से भल लगे तार फार भी नहीं खराब हो गलानी लाइट के जलूँ के जलूनी से रिंग लाइट नुआ आनी स्टैंड गोटे आनी यहाँ हूँ छोट स्टैंड टा यहाँ खोलदेने बेसी हाइट भी हेनी छोटे रहा नुआ आनी सब दुटा खोलिकी रखीदे माने एटा भांगी जाइए सब माने जोड़ी जुड़ा कि बहुत कष्ट भिड करे जरी पूरे ताजा पर टेक दी आप देखिपारे ये भिड करे ये कपड़ा खांचा पछे गोटे बार लाइट लगे जल जरा भिड करे मुझे सीन खाँची दिए बास सामने लाइट लगेदेली मिरर आगे छिड़ा भिड कली यहाँ हूँ कपड़ा कपड़ा भी ऑनलाइन ऑर्डर करी एबे तुमको देखे मो माने जे रूम टारे रही से रूम टा देखे चलो तो मुझे देखी से रूम टा कम है प्लास्टर फ्लास्टर सब सरी खाली कम हम आती जगह देख एति जगार मुझे भिड करे केते छोट जगार भिड करे एडजस्ट करने पड़ो ना जगह ना ना आम सेमती तो बड़ लोग नुह गोटे गोटे रूम नहीं नुआ भिड भिडियो
ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ରୁମ୍ ଖାଇବା ପିଇବା। ଏଠି ମୋ କପଡ଼ା ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ଯେଇ ସେଇଠି ମୁଁ କପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୋ ରୁମ୍, ସେପଟ ରୁମ୍ଟା କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ସେପଟ ରୁମ୍ ଏମିତିକା କଲର୍ ଫଲର୍ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ହଁ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖ, ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟାରେ ଏଇଟା ମାନେ ତାର ଫିଟିଙ୍ଗ କରି ଉଡ଼େଇଦେମି, ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଏବେ ଲାଇଟ୍ଟା ଖୋଲି ଦେଇଛି ଏବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା କିଛି ନଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ବାର୍ଟା ଫିଟିଙ୍ଗ କରିଛି କାନ୍ଥରେ, ଆଉ ରୁମ୍ଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଫିଟିଙ୍ଗ କରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ତଳେ ମୋ ଲଗେଜଟା ଅଛି, ଝରକା, ଏଠି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁ। ଏବେ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍। ସେଇ ରୁମ୍ଟା ହେଉଛି ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍, ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ। କାମ ସରିଲାଣି, ଖାଲି କଲର୍ ହେବ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିବ, କବାଟଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ତ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍, ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ୱାରିଙ୍ଗ ଫାରିଙ୍ଗ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ସାମ୍ନାରେ। ତାପରେ ଏଠି ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍ ରହିବ, ମାନେ ମୋ ବେଡ଼୍ ସିଧାରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛି, ବୋର୍ଡ଼ ଲଗେଇଛି। ଏଠି ଝରକାଟା ବି ଲାଗିଛି। ଏବେ ସବୁ କାମ କରାହେଇଛି ଏବେ, ଖାଲି କବାଟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଇଟ୍ କରି କଲର୍ ହେବ, ଆଉ ତଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା ହେବ। ଏଇଟା ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମୋ ଗରୁଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନଥିଲା, ମୋ ଗରୁଡ଼ ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋ ଗରୁଡ଼କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିଦେଇଛି। ତୁ ଛିଡ଼ା, ତୁ ବହୁତ ବୁଲିଲେ ଏଇ ଛିଡ଼ା ହବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍। ଏଇଟା ଠଣା ହେଇଛି, ପ୍ଲେଟ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାକ ହେବ। ଥାକ ହେଇସାରିଲା ପରେ କଲର୍ ଫଲର୍ ହେବ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଡୋର୍ ଫୋର୍ ଲଗେଇଛି ସବୁ ନିଜେ ପଇସାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁ। ଦେଖିଲେ ଆମ ଘର, ମୋ ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ, ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଦେଖିଲେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହଲ୍। ଆଉ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସେଠି ମୋ ଜେଜେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜେଜେମା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ବାହାର ପଟ, ମାନେ ଆଗ ସାମ୍ନାଟା। ଆଉ ଏଠି ମୋ କାକାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ମୋ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋ ହିରୋ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି। ସେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିକି ଆସିସାରିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି। ଏଇଟା ଆମ ଖଳା ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ବାଲକୋନି, କଲର୍ ଫଲର୍ କିଛି ହେଇନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଆଗ ବି କାମ ହେଇନି, କାମ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି କାମ। ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ। ସେଠି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ମାନେ ଏଠି ଜାଗା ଟିକେ ଛୋଟ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତଥାପି ମୁଁ ଫିର୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଇନଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଯେ କମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କର, ହେଲେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ସେଇଟା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଏତିକି କରି।